الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجتباكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت محفل میں بیٹھنے اور سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو اٹھنے کو اور پورے یہاں پہ جتنی بھی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اس کو قبول و مقبول عطا فرمائے. محترم ہمارے آج کے پروگرام چیف گیسٹ جناب محمد یونس صاحب چیئرمین میونسپل ظہیر آباد اور ہمارے گیسٹ آف آنر جناب محمد منیر الدین صاحب ادارے جات جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ناظم ضلع جناب محمد ناظم الدین غوری صاحب ماہر ناظم ضلع جناب محمد معین الدین صاحب اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ایم پی جے جناب محمد شہباز الدین صاحب اور ہمارے اس محلے کے کونسلر عبدالعزیز جناب محمد جہانگیر قریشی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ سبحان صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں یحییٰ صاحب اور ساتھ ہی ہمارے آج اس پورے کورس کے جو انسٹرکٹر ہے ٹیوٹر ہے وہ جناب محمد فصیل الدین صاحب اور آپ اسٹوڈنٹس کا اور پیرنٹس کا اور ارکان جماعت کا میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ذمہ داران اور اس وارڈ کے کونسلر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس خوشی کے موقع پر میں تمام اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اپنے کورس کو کمپلیٹ کیے ہیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں وہ اپنی اس اپ سکلنگ کو یعنی اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کا جو سفر ہے اس کو روکیں گے نہیں بلکہ جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ ہمارا بیسک کورس اس میں بہت کام آئے گا اور اگر ہم یہیں پر رک جائیں گے تو زمانہ آگے نکل جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہیں. زمانہ جس رخ پہ جائے اس رخ پہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے. اسی کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ علم کے ساتھ اخلاق اور کردار ہمارے اگر اچھے ہوں گے تو دنیا ہمیں ایک اچھی کیا بولتے ہیں اس کو سے دیکھیں گے اور ہمارا استعمال بھی اچھا ہوگا. اگر ہمارا کردار اور اخلاق ہماری تمیز و تہذیب اگر ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس چاہے جتنی بھی صلاحیتیں ہوں گی لیکن اخلاق کی کمی کردار کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے اچھے کام نہیں کر سکیں گے، ایک اچھا نام حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کے ذریعے سے دنیا تو کما سکتے لیکن ہم آخرت نہیں کما سکتے. میں اتنا کہتے ہوئے اب تمام اسٹوڈنٹس کو اور ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو اس کورس کو سکسیسفلی چلایا اور اسٹوڈنٹس کو اسکل دی. جزاک اللہ خیر. مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو کچھ افراد کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹس دے دیں گے اور ہے پھر کنکلوژن کرتے ہوئے بعد میں دیکھیں. تو سب سے پہلے میں طلحہ صہیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ایڈوانس سے 1 کا سرٹیفکیٹ پرنسپل چیئرمین مہربان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سرٹیفکیٹ دے. تہمینہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. مینا کو سرٹیفکیٹ. اس کے بعد طلعت سمرین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن کا آپ ڈی سی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ وہ آپ آئیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں. شیخ مدثر سنم شیخ مجید ماہین ناز سنم ایم ڈی فرید سرتا ہوں کہ السلام علیکم. آج کا یہ ماحول دیکھ کر مجھے بہت بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہمارے جو آج سینٹر کی جانب سے جو ٹریننگ کا پروگرام جو رکھا گیا ہے، میری طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج سینٹر کے ذمہ داران کو کہ یہ کام یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. ابھی
अभी बता रहे थे हमारे सर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है ये दौर में टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। हमारे को तजुर्बा, जहाँ हमारे पास जो तजुर्बा रहेगा वो तजुर्बा कभी हमारा नाकाम नहीं रहेगा, बहुत हमारी जिंदगी में, हमारे फ्यूचर में वो काम आने वाली चीज है। तजुर्बा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है। ये दौर में हमारे जो कौम, जो हमारे माँ और बहनों जो सीखने के लिए और आगे आना चाहिए, बल्कि ये सोसाइटी में हम देखते हैं कि आपकी जब शादी होती है कि जब हस्बैंड कुछ कारनामा की वजह से आप लोगों को कुछ तकलीफा देते हैं, लेकिन आपके पास उसके साथ साथ हमारे जनाब यूनुस साहब चेयरपर्सन आए हैं, तशरीफ लाइए सर, म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन यूनुस साहब। आपका तजुर्बा कभी नाकामयाब नहीं रहेगा, जिसके बाद जो तजुर्बा रहेगा, जो तालीम रहेगी, वो बुढ़े होने के बाद भी अपनी तालीम कहाँ नहीं जाएंगी, ना तजुर्बा कहाँ नहीं जाएगा। ये वक्त है, हमको ये वक्त को कलीमा समझकर और क्या सीखना है हमको। अब जो चल रहा है, ये जो अभी बताया वो सब, ये मेहंदी का जो तजुर्बा है ये छोटा तजुर्बा नहीं है, इसके लिए हमारी एक फैमिली भी उसके लिए चला सकते हैं। जैसा कंप्यूटर क्लास है, मशीन है, ये चीज क्या है आपके फ्यूचर में बहुत काम देने वाली चीज है। तो आप लोगों से मेरी अदमन गुजारिश है कि आप लोग, आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त साहब, आपके जितने भी लोग रहेंगे, आप भी उनका लेकर आकर तजुर्बा करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। बस मैं यहाँ पर बुलाया, मैं हमारे तमाम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इतना कर मेरे को तकरीर का मौका दिए, मैं शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया। मोहम्मद मिराज मुकर्रम साहब और सैयद इम्तियाज साहब, और बड़ी ही दौड़ धूप के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जो देखने से ऐसा महसूस होता है कि एक यूनिवर्सिटी लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं। तालिबात व तलबा जोश इस प्रोग्राम में भी शरीक हुए हैं और अपनी तरबियत भी बड़े अच्छे से हासिल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम को जो इस कोर्स को मुकम्मल किए, और साथ ही साथ इन जिम्मेदारान को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो तातीलात का अच्छा इस्तेमाल तलबा को कराए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहम्मद मुनीरुद्दीन साहब को कि वो पूरे स्टेट लेवल पर इस अलखैर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को चला रहे हैं, और बड़ी खुशखबरी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक वो भी मुदर्रिस होते हुए भी वक्त दे रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी कुर्बानियों को कबूल करे। और यानी कि सीखने का अमल जारी रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात के ग्रुप को मुंतखब नहीं किया, बल्कि ऐसे ग्रुप का इंतखाब किया जो सीखने सिखाने वाला है। तो ये सीखने सिखाने वाले जो लोग होते हैं, ये काबिल मुबारकबाद है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बैठने का इंतखाब किया है। तो आप लोग जो भी ये कोर्सेज मुकम्मल किए हैं, वो दिल की गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि सीखने सिखाने के अमल को आप लोग जारी रखे हैं। और अल्लाह ताला ये जो कंप्यूटर जो बेसिक कोर्सेज है, जो डिजिटल मार्केट आज आई है, उसके लिए ये लाजमी और मलजूम है। इसको सीखना ये पहला, जैसे कि मुनीर साहब ने कहा, ये फर्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह आगे एक पहला स्टेप में कामयाब होते थे, इसी के जरिए से हम पूरे कोर्सेज को आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस तरह के कोर्सेज सीखने सिखाने का की तौफीक दे और मौका फराहम अता करे, और इसी तरह हम सब मिलकर सब एक दूसरे के ताउन से हम इस तरह के खैर और खूबी के काम अल्लाह ताला हमको करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मोहतरम मोहम्मद मुनीरुद्दीन साहब
सेक्रेटरी इदारे जात तेलंगाना, उमराह मुकामी, मामिन नाज़िम ज़िला, आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम मोहम्मद जहांगीर साहब और शाहीन सिफत तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद नॉर्थ के शोबे खिदमत खल्क के अल खैर कोर्सेस में से इस्तेफादा हासिल करने वाले तुलबा, चाहे वो कंप्यूटर कोर्सेस हो, पीजीडीसीए हो या डीसीए के तुलबा हो, या फिर मेहंदी डिज़ाइन से ट्रेनिंग लेने वाली तालिबात हो, या फिर टेलरिंग कोर्सेज से इस्तीफा हासिल करने वाले तालिबात हो, इन सब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ अल खैर सोसाइटी के मुकामी ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन साहब को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आप तमाम लोगों के हक़ में कि आप अपने समर को यहाँ पर पूरा समर को यहाँ पर लगाया और जिसकी वजह से कोर्सेज को अपने दिल की आमादगी के साथ बहुत ही एक्सीवी के साथ आप इस कोर्स को मुकम्मिल करके आज सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आपके समर को कबूल फरमाए, इसके जरिए से दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाए। जमात इस्लामी का मकसद इस कोर्सेज को चलाने का ये है कि हमारे स्टूडेंट सेल्फ एम्पावरमेंट हो, खुद मुख्तफी बनाना है। इसका दूसरा मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट दुनिया के अंदर लीड करने वाले, इससे कॉम्पिटिटिव दौर के अंदर मसाबकती ज़माने में लीड करने वाले बने। आज चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कंप्यूटर के बेसिक तालीमात के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए चाहे वो आज देखते हैं कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदों पर फायर्स लोगों को या प्राइवेट एम्प्लॉय को जो है उनकी कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये ट्रेनिंग हर साल उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अपडेट करने की कोशिश की जाती है कि इन हालात से के साथ चल सके। तो वाकई काबिल मुबारक है, आप ये ऑलरेडी कंप्यूटर की बुनियादी तालीमात सीख के जा रहे हैं। इल्म के माने ही असल जानने के हैं। मैं जो आयत आपके सामने तिलावत किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जानने वाले और नहीं जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। और खुद अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये दुआ मांगिए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो एक बात कहते हुए मैं बात खत्म करता हूँ कि एक समंदर के अतराफ एक दरख्त था कि वो एक समंदर के अतराफ बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे। एक पत्थर जो है समंदर में गिरा, जैसे ही समंदर में गिरा अतराफ से लहरें फैलते शुरू की और पूरा समंदर तक फैल गई। ये देखकर जो अतराफ जो दरख्त था उसको जोश आया, उसने भी ऊपर से अपना एक पत्ता फेंका। पत्ता समंदर में गिरने से ना लहरें पैदा हुई ना वो लहरें दूर तक पहुंची। तो खलील जिब्रान कहते हैं बेवकूफ, दुनिया में तो वजन वही पैदा कर सकते हैं, दुनिया में हलचल तो वही पैदा कर सकते हैं जो अपना वजन रखते हैं। आज का वजन जो है उलूम और फनून है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, जदीद उलूम है, अखलाक है, किरदार है, माल और दौलत है, सियासत है। ये आज के जमाने के उलूम और फनून है। अल्लाह इकबाल ने फरमाया असा ना हो तो कलीमी है कारे पे दुनिया। आज के असा ये है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा नहीं होता तो उनकी जबान से उनकी बातचीत से कौन सुनता था। तो अल्लाह इकबाल ने कहा कि असा ना हो तो कलीमी है कारे पे दुनिया। आज आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उलूम और फनून नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है, आपके पास अखलाक नहीं है, तो कोई दुनिया के अंदर हंगामा नहीं मचा सकते, ना कोई बात आपकी सुनता है। इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तुलबा में
تو جو ہے اس میدان میں آگے بڑھائے، تو مکتفی بنائے، اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بلکہ یہ 22 کے لیے جی 10 کے لیے پوری اسلامی ماحول میں ملتی جی پردے کی بات نہیں. سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ اسلامی فاؤنڈیشن. میں میرا دل مکرم سے بھی درخواست کر رہا ہوں اس سے انسانیت کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کتنی راحت دے سکتے ہیں، اور وہ ایز اے مسلم ہمیں یہ فرض ہے کہ ہم یہ جو ٹیکنالوجی بن رہی ہے، یہ جو دنیا میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے ہے. ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹرائی کریں کہ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے میں یہ پوزیشنس کو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں. ایک اچیومنٹ، ایک ڈائریکشن جب ہم اڈاپٹ کریں گے تو وہ سیکھنا بھی اور سمجھنا بھی اور ہمارا سفر بھی آسان ہوگا. محمد ارشاد صاحب اور میں دونوں اس کے ممبرس ہیں، اور جوائنٹ سیکرٹری ضلعی صدر MPJ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس جناب انجینئر محمد شہباز الدین صاحب جو ضلع کے MPJ کے صدر ہیں. معصودار نواز سے بھی درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. معائنہ نگار سے درخواست ہے جو DGCA کے سرٹیفکیٹ حاصل کریں. میں محترم ایسا سرٹیفکیٹ موجود ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم ان کو بھی دے دیں گے، اسی لیے تھوڑا ضروری ہے. ظلم کے خلاف سچ کے ساتھ تو جڑے رہیے، خبردار رہیے صرف ZHBTS نیوز کے ساتھ.